Bonjour France et bonjour le Japon. Je voudrais vous dire ma joie d'être ici aujourd'hui dans ce magnifique magasin Isetan. Remercier le président de cette grande enseigne et le directeur de ce magasin, monsieur Tanako, qui nous accueille aujourd'hui dans ses murs et qui accueille beaucoup d'entreprises françaises qui viennent présenter leurs produits, des entreprises de marques connues et des entreprises de marques moins connues. Donc ça valait la peine qu'on se retrouve ensemble pour fêter ce bel événement. ボンジュールフランス、フランスこんにちはというテーマですが、むしろ私どもの方が日本よこんにちはというふうに申し上げたい心境でございます。この度このようなご発案をいただきまして、大日社長さんをはじめといたしまして、こちらの店長でいらっしゃいます田中さんをはじめ、多くの関係者の皆様方のおかげで、今まですでに皆様方にとりまして顔なじみのフランスのブランド、そしてまた今回初めて参加することとなりました多くのブランドがこのように参りました。私といたしましても、そのような機会にこうして皆様にお目にかかれて大変嬉しく思っております。Nous avons commencé par découvrir cette belle voiture française, la DS, et avec monsieur Terry Ito, que je remercie, qui est un connaisseur puisqu'il roule en DS. Et donc c'est par ce premier contact que nous avons commencé l'inauguration de Bonjour France. 今回のこのオープニングセレモニーに先立ちまして、まずはお店の前に止められておりますストレーの DS を見てまいりました。先ほどご同行いただきましたテリー伊藤さんにもお礼を申し上げたいと存じます。大変に通でいらっしゃると、そしてご自身も乗っていらっしゃるというお話を伺ったところでございました。Dans ce lieu où se rencontrent des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Japonais ou de visiteurs du monde entier, eh bien, la Chambre de commerce du Japon a choisi cet endroit pour présenter les marques françaises, je le disais, les plus connues comme les moins connues. Je pense à ces petites entreprises françaises qui travaillent à partir de produits de grande qualité, avec une originalité, une créativité qu'on ne connaît pas assez, mais qui aujourd'hui ont décidé de franchir le pas et de venir au contact des consommateurs japonais, de faire connaître la diversité, la variété, la capacité d'innovation et de créativité de nos entreprises françaises, les grandes, les moyennes, les petites. こちらの新宿の伊勢丹のお店には大変に多くのお客様がお見えになると承知しています。日本のお客様はもちろんのこと、世界中の観光客が東京に来ればこちらに立ち寄っているのではないでしょうか。そうした場所だからこそ、在日フランス商工会議所はこの場所においてフランスの新たなるブランドのご紹介をしたいと思ったのではないかと思います。すでに先ほどご紹介いたしましたように、すでに顔なじみの有名なブランドもあれば、また最近の新しいものもございます。とりわけ小さな企業でも個性とやる気と、そして想像力を持って素晴らしい商品を多く世に送り出しているところがあります。そうしたものをまとめて今回はご紹介させていただきます。Cette magnifique idée ne pourrait pas avoir lieu sans le professionnalisme, l'engagement de la Chambre de commerce du Japon, dont Monsieur Delmas, vous êtes le président. Je voudrais vous remercier et vous féliciter. Rappeler que la Chambre de commerce du Japon est l'une des plus anciennes chambres de commerce françaises à l'étranger. Elle a près de 100 ans, c'est la deuxième après les États-Unis. Et donc, sans le savoir-faire de cette équipe qui est autour de vous, eh bien, les entreprises françaises qui sont là, que je salue, notamment des entreprises de taille modeste, des PME, des petites entreprises, des entreprises artisanales, n'auraient pas pu venir ici au Japon. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que le président de CCI International, M. Gendron, a fait le déplacement pour bien montrer que pour réussir, il faut qu'on se mobilise tous. Moi, je suis le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Je ne peux pas faire à votre place, mais je peux vous soutenir, vous accompagner, vous faire connaître. Et pour ça, il faut aussi utiliser tous nos outils. Les outils de l'ambassade de France. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie pour votre engagement avec vos équipes. Les outils de Business France, les chambres de commerce et leurs réseaux. Et tous les autres réseaux, je pense à Atout France, qui doivent de plus en plus travailler en France, travailler ensemble, groupés, avec le même message, qui est celui de la capacité que nous avons à montrer que la France a des talents, que la France a des atouts, mais qu'elle sait le faire savoir, comme ici aujourd'hui avec Bonjour France.
今回このようなご発談をされました在日フランス商工会議所の皆様に感謝を申し上げたいと存じます。本日は回答のデルマ氏にもご同席いただいております。聞くところによりますと、この在日フランス商工会議所というのは約100年という大変に古い歴史を持つ、日本に進出いたしました外国の商工会議所といたしましては、アメリカに次いで大変に大きい、そしてまた積極的な活動をしているところであると承知いたしました。今回そういうところが引き受けてくださったこそフランスからも多くの中小企業、また家内工業と言ってもいいような小さなところも出ることができたのではないかと思います。私どもといたしましては、こういったことをこれからも支援してまいりたいと思っております。ご存知のように私は外務大臣、そしてまた国際協力開発担当でございますので、私どもといたしまして皆さんの仕事を代わってやるということはできませんが、お手伝いをさせていただくことは可能だと思います。そのためにはたくさんのツールがあるので、それをご活用いただきたいと思います。大使館はもちろんのこと、本日は大使も同席しておりますビジネスフランスもございます。そしてこれからは観光開発機構も力を合わせて皆様方と協力していく必要があろうと、そしてこうしたフランスの企業の才能、やる気、そして可能性というのをぜひ皆様方にご紹介していくべきであろうと思っております。Je me félicite à cette occasion de la qualité des relations qui existent entre le Japon et la France. La qualité des relations politiques, économiques, culturelles, scientifiques. J'ai pu m'en rendre compte tout au long de ce séjour au G7, mais surtout aujourd'hui dans mes rencontres bilatérales avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, ou hier soir encore avec des chefs d'entreprise japonais qui investissent en France. Et c'est dans les deux sens. Le ministre des Affaires étrangères me disait ce matin, venez les entreprises françaises investir au Japon, vous êtes les bienvenus. Eh bien, les entreprises françaises sont aussi les bienvenues. Les entreprises japonaises sont aussi les bienvenues en France. D'ailleurs, Isetan, monsieur l'ambassadeur, vous m'avez informé de ce projet, veut aussi investir en France. Eh bien, mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise japonais, vous êtes les bienvenus en France. 改めましてこの場におきまして日越関係が良好であるということを嬉しく思っておりますことをご報告させていただきたいと思います。政治面、文化面、科学、そして経済、すべての分野で大変に良好な交流関係が行われております。今回は G7 の外相会議ということで日本にお邪魔したわけですが、その際にも、そしてまた昨日からの好転の際にもいろいろな形でそれを再認識することができました。本日は安倍総理、そして岸田外相ともお話をさせていただきましたし、昨日は多くの日本の企業の代表の方々ともお話をいたしました。その中で岸田外相の方からもお話がございましたのが、これから対日直接投資を促していきたいというお話がございました。私ども全く同じことを考えております。そしてすでに多くの日本企業が、聞くところによりますと伊勢丹さんもそのようなことをお考えでいらっしゃると聞いておりますが、フランスへの進出をお考えになり、そしてすでにそれを果たしていらっしゃるということでございます。今回私が一つ申し上げることができるとすれば、私どもは門を開いて皆様とお待ちしておりますので、ぜひこれからもフランスでの可能性をご検討いただきたいと思っております。Bonne chance alors aux entreprises françaises qui sont présentes ici. Je déclare ouvert. Bonjour France, vive l'amitié franco-japonaise, vive le Japon et vive la France. 今回出展しておりますフランスの関係企業の健康を心からの祈り、ここで高らかにボンジュールフランスの開会を宣言させていただきます。フランスに、日本に、そして日ス関係に栄光あれ。